بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الرجاء من شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحن الآن في الأحاديث الأخيرة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى، حيث بقي علينا من هذا الباب 3 أحاديث. أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام فضل حمد الله على نعمائه وشكره سبحانه وتعالى على منه وعطائه، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده بالحمد، أن يكون حمادا شاكرا لله سبحانه وتعالى، وإذا أكل يذكر أن هذا الأكل فضل الله عليه، وإذا شرب يذكر أن هذا الشرب فضل الله عليه، يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه وتفضل، فيرضى عنه بذلك. فهذا ولا شك أيها الإخوة المستمعون من الدلائل العظيمة على أن الرجاء أمره واسع جدا، وأن الله عز وجل رحيم كريم منان عظيم جل وعلا، يرضى عن عبده أن يأكل أكله فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا يدل على أن باب الرجاء باب واسع، وليس هو لكل أحد، وإنما لمن يقبل على الله ويعمل على نيل رضاه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada dalam bab roja, bab pengharapan yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita sudah tiba di hadis-hadis yang bagian terakhir dari bab ini, tinggal beberapa hadis lagi dari bab Ar-Raja. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yardu 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alaiha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha terhadap seorang hamba tatkala seorang hamba memakan suatu makanan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan tersebut. Au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia meminum satu tegukan minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya. Jika seorang hamba adalah hammadan, senantiasa memuji Allah dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba memakan satu suapan makanan, dia pun mengatakan alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia minum satu teguk minuman, dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat bahwasanya satu suapan ini tidak lain kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia minum, dia pun sadar bahwasanya tidak mungkin bisa datang minuman tersebut meskipun hanya satu tegukan kecuali dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dan ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bagaimana pintu roja, pintu pengharapan yang Allah buka sangatlah luas sekali. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Karim, sangat mulia. Mannan, Allah Subhanahu wa taala
ya senantiasa memberikan anugerahnya kepada hamba-hambanya. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya tidak semua orang, ya, tidak semua orang bisa meraih, ya, pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang-orang yang berusaha dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.